Hello guys. Nagdula ko ano. Nabiya ni nabiya ni lava guys. Lah, mas nasunog ko sa lava guys. Guys, naarab ako diri kauban guys, mag-YouTuber sunod guys. Kay lobat iyang cellphone guys. Ako computer man akong gamit guys. Kami duha mag-YouTuber guys. Og naapod ko yung kuya guys. Ano po siya YouTuber. Yung channel ay si Neo. Ay si Neo guys. Guys, nandula ra ko ani guys. Ara rang lava guys. Kani invisible block ra ba ni guys. Lah. Nami ra ba ni guys, ha? Wih, semua cuy kurang. Gadula man guys. Gadula ko ani. Ara ang graba. Dalion dapat ni guys para makuan din laba guys. Kala dili mamamatay sa laba guys. Namatay ko guys. Guys, ari na ako migo guys. Unsa man guys, di man tali kabalo. Di ta kabalo. Try sa to guys. La, tadi on vlog. Kami guys, ang baka alika diri guys, so dapat di ka mahulog guys. Kanila pala ko guys, rin ako guys. Naraba ko yung Robux guys. Kuan ra ba to guys? 10 million ra ba to guys? Ay 10 million 10,000 ra ba to guys? So mauni akong gipalit nga skin, damo ko skin guys. Pero nasiro na ron guys, kaya akong giorot sa akong skin, damo kay ko skin. Mga kuan to kabuok 10 mga Robux. Gaya kay guys god. Uy, amba ka dayon dira guys para dili ka mahulog guys ba. Dira invisible block ni dira. Dula mo ani ha. Pag i-subscribe ko ninyo ha. Maluoy mo na akon. Subscribe ko ninyo ha. Subscribe ko ninyo. Kay hata magpapalit ako Robux ni Papa 11,000 kung kinsa mag-subscribe hatagan ako kuan 1,000 nga Robux guys. Tinuod ya guys. Subscribe na mo din guys. Dalian ninyo. Ayo. Isa ba ni kay diri guys ho? No, nataga ko guys. Kapit ko na sa akin. Ana guys ba? Nan. Ara ng laba dra guys Kapit. Lah guys, kapit ko na kuan guys. Namatay na ko guys. Please subscribe guys. Bye-bye. Bye-bye guys, please subscribe.